Ambalma actuel media flebago ambalma mam TV flebago malikono malikoka amana ke jeff nga foli bi abla jele abisimila actuel media ka debarani sanfa amma foko abisimatu mam TV ka debarani sanfa jam kamini amo kono be koni émission spéciale bi ankon wila kan symphonique ka ankushi amdala isa sangarema ka dakaleti dunayi anka debarani sanfa kuma jam kana kuma wulka se alema actualité mana yakubaya kuna funu mana cha ko sebe amulka se alema famtam me ala ka nyeshi question d'actualité ma aka minata mi ka nyeshu ma ame an kuma baraka tengu alela abaka minata di ama bi jamgan ko ne kon kilentia ni balma muso mi Mariam Kamara ni alebna jega bita ni nga nyinama ka kuma bara ni ga tengu amdala Isa Sangarela famun jawme alebro ka keni anka ngalu alo di oma Mariam Kamara bismillah c'est raskebi ko beto di ika fulkan folo ni ka dakunya folo jam kana yali angasi am Isa Sangarela folo ti do were ku lamé ba jereje ku lu bela jan fleli ba jereje ku lu bela jeli ku bisinna nga paju sanfe amé Musa Isa Sangari fe no bi a kuna foni mi jamana ko na ka dambela jeli ma o ya na kunye bi ni ala sonama jam kan ko ni ankla abkla ka so anga chaîne YouTube kan ni anga site internet www.actuelmedia.net mam TV flebago malikono maliko ama fo ofane ko bismillah ko kura jumka kankelen bi ani amdala Isa Sangare ani ale ñu bolo bi amdala Isa Sangare anga foli bi ani sokoma bismillah nga kana kono alhamdulillah ça va bien foli kan folo bien wolo kala si en fleba bon mais befo mais la jeli kala befo surtout maram ni eras kibere ana ko technicien donc on nana kana ni nyinga o fanaye bunya baye ni ma abinama ne toko Isa Sangare ne ba amdala ya. Alors, Isa Sangare, bon, la répétition et la pédagogie. Tout à fait. Amdala Isa Sangare, c'est vrai, moi, tu as vu d'observer, j'aime ma croix à la diète, d'après dans de la Amdala Isa Sangare région. Bon, né Isa Sangare, nga bara et sénèle, en même temps, on est là. Bon, voilà. Donc, boulot de là. D'accord. Dozeyani Boulavara. À limite de Coloa. Alors, comment nous sommes venus à Ima, demandant que la Bamounbe, Ikasera de Fanuka, de Tanchi Fanga Damine, de Ibegama Bifalo, Kana Ibega Bi, Kana Tanchi Fanga Damine, Phobie, Mokma Wulika Sima, Yeta Imi Kakanishi, Kibaroma, Akala Fama Doni, Dakunia Demandula, Ere, Nyebe, Tanchi Fanga Tabula Todi. Bon. Araskibe ambe ala de fo ala tanu ala e birana donc wi fembay ala de fo bon iye mi fo jamana ambe wakati mi kono ambe furante fanga kono no e transition bon sababu do de nana nay ko mi ina wona bara barola mbe sego kuma kelene kan mais jamana ko kono jamana dembe kanga wuli ki jo ambe wakati mi kono jamana dembe kungodo mko kelen kungote transition kungote jamana dembe la jelen farale ñokon ka o de be se kan boni wakati kono ya famia sinon mko kelen tisse jekulu tisse bela jelen farale ñokon ka c'est pour cela que ne rebe tondo kono no e conseil national du culte du Mali mais no président antara yoro jamana be basigi tugum jamana do me ñokon ne tugum jamana do me ke ñokon fe tugum anga kuma be bolo de kan qui est très important parce que ni mo nana don fin tignelen kono aka gringa glan a yorobe aka gele o ye an kalambalu ka jati minetogo ya famia c'est pour cela que ne be min fo kuma ne ba fo ame wakati min kono geleya ni Mali be boa kono mba fiye kuma anye doka kono de barka be jamana in kono jamana be barka de bulu suno min dara malika kulanga tere mais Mali be barka de bulu et puis ala fana yake malien famba bébé jamana fe ni wakati kono malien famba be ni mo ta ko faso de nyumando ibita soro bébé hamina jamana ina ibita soro bébé jamana nga taga nyefe ambodi kono voilà d'accord alors ngal fola jani nga kuma di Mariam amdala Isa Sangare yala biam ska foko tare wa bon tare bi se ka fo a fo sira jumen fe parce que e ka bo I fe kana ne bara ala barika lo matige ay matige tare doyi ya famia furakelu be ka ke o e tare doyi en flene ambe yelen koro o e tare doyi mais kurantega bangane way o ye
o ma daminɛ bi jamana sigi bolo de don mais mun na ko ne ka yɛlɛma don ko la non i b'a dɔn o ye mɔgɔ caman b'olu fɔ o ye fili ye non pardon ninnu nana normalement n'a fɔra ko transition ye faransi fanga de u bɛna ko dɔ de kama o ye kalafiliw ka labɛn ka taa yen bon maintenant ni kurantigɛ min filɛ sen na nin ye u ka jijaba bɛ kurantigɛ in kɔnɔ mais olu mana ni kurantigɛ ye olu kan ka fɛɛrɛ kɔni ɲini gɛlɛya de y'olu na o gɛlɛya de ye transition in sigi o kurantigɛ in bɛ gɛlɛya kɔnɔ kurantigɛ in ma daminɛ bi o est ce que a daminɛna bi ayi a daminɛna ninnu ka tile de la n'a kun fɔra ko kurantigɛ tɛ yen ninnu ka transition sigilen ko kurantigɛ daminɛna an bɛ kuma mais a ma daminɛ bi ni régime mana ni temps kurantigɛ ma kɛ min ka tile kɔnɔ isa fɔlɔ ko ka changement de ko la ne bolo non ko Mali kura non mais minnu ye san 10 kɛ minnu ye san 7 kɛ minnu ye san 8 kɛ olu bɛ mun de fɔ nin kɛra wagati bɛɛ de kɔnɔ an ka taa ɲɔgɔn kɔ dɔɔni dɔɔni ala barika la a bɛ ka nɔgɔya kurantigɛ tɛ se ka ban an b'o jamana de kɔnɔ minnu tɛmɛna n'olu tun y'a baaraw kɛ ka ɲa bi kuran tun tɛ tigɛ u nana fɛn dɔ de tiɲɛlenw sɔrɔ mɔgɔw k'o dɔn ninnu mana nin wariw ye o c'est des militaires ninnu mana nin wariw ye o ninnu nana jamana sɔrɔ cogo min u b'u seko de kɛ jamana kɔnɔ an ka ala tanu kurantigɛ in an bɛ se k'a fɔ presque a banna ni ko k'a banna par exemple i tun bɛ se ka quartier Bamako quartier caman ye ɲɔgɔn fɛ délestage kuran bɛ tigɛ yɔrɔ bɛɛ ɲɔgɔn fɛ o nɔgɔyara an ka tiɲɛ fɔ kurantigɛ nɔgɔyara walayi o tiɲɛ don sigɛrɛ la mara ma b'i bolo sisan komi ko kurantigɛ nɔgɔyara an b'a ye hali sisan ne yɛrɛ ɲɛna kurantigɛ la yɔrɔ dɔw la ɲani bɛ se yan nɔ mais e yɛrɛ bolo a nɔgɔyala wa a banna de non ne bɛ min fɔla aw ye kurantigɛ nin c'est à dire que fɛn dɔ de don a b'an ka jamana kɔnɔ kɔrɔlen de n y'o de fɔ n ko ni kuran tun tɛ tigɛ fiyewu yanni ninnu ka na an tun bɛ se k'a fɔ kurantigɛ a ju bɔr'u la mais olu ɲɔ tɛ fɛn min don par exemple groupe minnu bɛ yan ni kuran bɛ ka taa kan i bɛ taa sɔrɔ a fɛn dɔw bɛ yen a dɔw bɛ bari ka taa panne na minɛn ninnu kɔrɔla bon ninnu ka na furancɛ kɔnɔ n'a fɔra ko ninnu k'o fɛnw bɛɛ falen k'o mansinw bɛɛ kɛ kuraw ye kuran kana tigɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa non an kana ɲɔgɔn nɛgɛ non Mali kura an bɛ ka taa don aw bɛ ka pressé parce que n'a fɔra ko Mali kura n'an taara ɲɛfɛ san 1 san 2 ni ala y'a kɛ ko ninnu tora fanga la an bɛ se san 3 ma yɔrɔ yɔrɔ peut-être que kurantigɛ in an b'a mɛn an t'a ye là d'accord mais jamana tɛ dɛmɛ ta c'est à dire que mɔgɔw t'u sigi jamana yɔrɔ minnu paralyselen don ko jama bɛ t'i focaliser o kan mɔgɔw bɛ t'u focaliser o kan ka jamana yɛrɛ lagosi n'i ye ninnu lagosi ninnu ye jamana de lagosi o ne ta tɛ transition ko ye o ne ta ye jamana ko de ye jamana kanu de bɛ ne la o ma daminɛ bi e yɛrɛ b'o kalama e ni ne bɛ nin ko nin kelen kan depuis ninnu ma na c'est clair o kɛra nkalon don wa o tiɲɛ donc ne ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ ne ta ye jamana ko de ye kurantigɛ nin an ka muɲu et puis kurantigɛ in bɛ ka nɔgɔya n'an bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ a bɛ kun dɔ ye kuma dɔ fɔ n ye don dɔ n b'o fɔ k'a denmuso dɔ y'i ba cɛ la ko cɛ kasa bɔlen don a ko k'i t'i cɛ fɛ de ko sinon k'i b'a kasa kun mais ni kasa fana man di sa o ma nɔgɔ dɛ n'i b'i cɛ fɛ i b'a kun n'i b'i cɛ fɛ i b'a kun o cɛ ye bɛ dɛ o kɔni cɛ o tiɲɛ don parce que dɔnni tɛ mɔgɔ fɛ i bɛ sɔrɔ ka fɔ n bɛ fɛ ka min fɔ an bɛ wagati min kɔnɔ n'i ye kow ta k'a lajɛ ninnu y'u seko yɛrɛ de kɛ jamanadenw kana tɔɔrɔ an kana tɔnɔ et puis aw kana ɲinɛ k'a fɔ an bɛ embargo de kɔnɔ an bɛna don la sisan a kana ɲinɛ kɔ vas-y madame an b'a ye an ka embargo ko in dɔgɔkun tɛmɛnen komi semaine tɛmɛnen dɔw ko embargo bɛ wuli dɔw ko k'a tɛ wuli mais an kun hakili yɛrɛ la k'a tun bɛna wuli u taalen lajɛ in na e bɛ se ka mun de fɔ an ye embargo ko in na bon ne Isa Sangare anw ta ye duwawu de ye tiɲɛ yɛrɛ la bɛnkan ne t'a dɔn ko min y'a to a ma wuli ne t'a dɔn mɔgɔ ma fɛn fɔ n ye an kɔni an bɛ duwawu la su fara tile kan ala bɛ se ka na ni hɛrɛ ye jamana in kɔnɔ cogo cogo ala de ye masa ye ala ka na ni hɛrɛ ye ni kɛlɛ in banni ka embargo in wuli n bɛna fɛn dɔ fɔ CEDEAO tɛ Mali jugu ye Mali tɛ CEDEAO jugu ye an ka ɲɛmɔgɔw bɛ yen n'i y'u dɔw lajɔ bi k'u ɲininka u tɛ CEDEAO jugu tɛ
Mali jugu tɛ CEDEAO ye CEDEAO jugu tɛ Mali ye mais anw fana danbe de bɛ yen an tɛ se k'an danbe bila parce que fɛn dɔ bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi i komi a kumana dɔɔni kurantigɛ ni fɛnw kan an appuyer o kan sinon Araskibe jamana in bɛ bolo min kan n'i y'a ta k'a lajɛ a bilama ka fisa kosɛbɛ alhamdulilayi ka tɛmɛ régime tɛmɛlen tɔw kan an bilama in bon dɔɔni de don an tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'an ma sɛgɛn fɛn dɔw tâche dɔw bɛ yen fo k'olu tirer au clair baara dɔw bɛ yen fo k'o tirer au clair fo baara dɔw ka kɛ fɛn projet dɔw ka ɲɛbila a tɛ se ka kɛ n'an ma gɛlɛya sɔrɔ maliyɛn yɛrɛ filɛ nin quoi c'est à dire que hali ni soso cayara par exemple su in na dɔw b'a fɔ ko transition de y'a to soso cayara non mais o tɛ tiɲɛ ye o mais tiɲɛ yɛrɛ don c'est à dire que jamana bɛ ten de an ka système bɛ ten de kurantigɛ ye jamana ye système de ye mais bi o talen bɛ k'a da ninnu kun an man ka da ninnu kun kuranw bɛ tigɛ kɔrɔlenw kurantigɛw la mɔgɔw bɔra ka pinɛ ni fɛnw jeni yan fo mɔgɔw minɛna ka o ma kɛ yan olu bɛɛ ma tɛmɛ yan mais fɛn dɔ bɛ yen Isa Sangare i b'a ye lakanabaliya tun bɛ yen mais ninnu nalen lakanabaliya tun bɛ yen san caman san 20 san 30 lakanabaliya an b'a kɔnɔ mais ninnu nalen ni sisan cɛ u ye lakanako ta k'u fɛla k'o ɲɛnabɔ yɛrɛ o b'a yira k'a fɔ ko ministre min bɛ o département kunna o bɛ ka baara kɛ munna tɔw fana tɛ misaliya tolo kan an nana sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen mais ministère de la défense olu sera ka baara kɛ pour que olu fana tɛ baara ɲɔgɔn kɛ u ka département n'u bɛ ka kɛ o i b'a dɔn c'est à dire que n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ i komi ne t'a domaine dɔn ne ma a kalan kɛ ne t'u ɲɛdɔn mais an ka kunfin jati la baaraw bɛɛ n'u tasira don par exemple n'i ye fɛn ta k'a lajɛ n'i ye énergie ta k'a lajɛ bon an ka wagatinin dɔ tɛmɛna courant tun bɛ di 2 heures de par secteur par localité par quartier mais bi quartier dɔw bɛ 4 jours 5 jours kɛ courant tɛ tigɛ yen amélioration bɛ ka kɛ courant ko la o ka fɔ kurantigɛ a kasira kosɛbɛ u bɛ baara la et puis ninnu nana sɔrɔ mun de bɛ yen parce que fɛn dɔ de bɛ kɛ ka fɛn ninnu na marché o baara ji dɔ de bɛ kɛ ka fɛn ninnu na marché bon maintenant ninnu nana o dotation jumɛn sɔrɔ yen u nana warijɛ jumɛn sɔrɔ yen fo mɔgɔw k'o bɛɛ ɲɛdɔn armée ta min filɛ nin ye armée ta u yɛrɛ ko n ye min mɛn télé la ka sugɛli to CNT la k'u ye fɛn dɔw ta k'a di armée ma pour que armée ka wuli k'i jɔ aujourd'hui alhamdulilayi an ka armée ɲɔgɔn tɛ sous région in kɔnɔ bi armée bɛ bɔ ka bi min na armée bɛ baara min na bilahi i bɛ farafinna dugu armée bɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ Mali ta in bɔ an bɛ tile min na ko bi o fana ye fɛnba de ye olu ye fɛnba de ye parce que ni aw ye fɛnw tila ne yɛrɛ bolo a kan ka ta par détail i ye kuma min fɔ an ka énergie ta ka défense ta ka éducation ta ka sécurité ta n'i y'u fara ɲɔgɔn kan e yɛrɛ ni ala cɛ i ye maliyɛn de ye i tɛ ninnu tanu a bɛɛ tiɲɛnen tɛ o a bɛɛ tiɲɛnen tɛ voilà donc c'est pour ça que hali minnu yɛrɛ gɛlɛya tiɲɛliw yɛrɛ tɛ hali minnu gɛlɛya bɛ minnu kɔnɔ tagalen ɲɛfɛ a bɛ ban an ka patienter maliyɛnw bɛ c'est à dire que maliyɛn bɛ fɛn dɔ de kɛ an ka kɛ jamana fɛ i b'a dɔn hali église n'a bɛ balontan na n'a batira o ka di maliyɛn dɔw ye o ka ca o non an t'a dɔn anbadu bɛ bati an b'a kɛ tan non mɔgɔ t'i sigi k'i ka jamana tɔɔrɔ kɔnɔ a man ka kɛ o mɔgɔ t'i sigi k'i ka jamana tɔɔrɔ kɔnɔ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana nin a bɛ ka avancer jamana in bɛ ka taa ninnu b'u seko kɛ dɛ n'a tun fɔra ala kan'a kɛ ko saraw jɔlen don ala kan'a kɛ an tɛ yelen kɔrɔ dɔgɔkun kelen mais est-ce que an bɛ ka taga lahala min na Isa Sangare ni embargo ma ban yala sarako gɛlɛya tɛmɛna ka d'a kan bɔgɔ dɔ bɛ ka gɛlɛya commerce ko bɛ ka gɛlɛya maaw ka minɛnw bloquelen don gɛlɛya dɔ bɛ ka fara fɛn bɛ prix kan même o mot kelen dɔ farala o kan Araskibe n bɛna fɛn dɔ f'i ye Mali indépendance je peux dire que an bɛ ka original le ɲini an m'o de sɔrɔ yɛlɛmakɔrɔya voilà a kura a yɛrɛ Mali indépendance b'an bolo dɛ mais ka an ka k'an yɛrɛ ta ye an b'o sira de kan o tɛ kɛ gɛlɛya kɔ c'est à dire que nin bɛɛ bɛ ban ko caman bɛ yen o tirela o clair ko caman bɛ yen o bɛ ka tirer o clair a ju tɛ fosi ye Mali sini kama minnu bɛ bi u bɛ taa o n'a y'u diya u ni kɛnɛmamɔgɔ bɛ bɛn fɛn bɛɛ la n'u ye fɛn fɛn fɔ u bɛ bɛn u b'u ka wagati k'u bɛ taa mais u ko de k'an ka kow tirer ka an ka kow jɛya yan'an ka taa maintenant bɛɛ kɛlɛ Isa est-ce que o fana ka ɲi an tɛ ka bɛɛ kɛlɛ o ayi bɛɛ tɛ ka kɛlɛ o non
bɛɛ tɛ ka kɛlɛ o jamana caman ye Mali délégation reçoit an bɛɛ tɛ ka kɛlɛ dɛ nuage bɛ yɔrɔ minnu na o de bɛ ka tirer au clair o de bɛ ka jɛya fo maliyɛnw k'a dɔn an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka hɛrɛ sira de don a banna yɛrɛ presque ni tɔ man ca bilen mɔgɔw de presselen don dɔrɔn sinon ni ala barika la min kɛra ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ araskibe d'accord o ye ne yɛrɛ ka analyse ye min kɛra an ye ko min tɛmɛ et puis an ye embargo kɛ an bɛ embargo kɔnɔ Mali ma bɔ a ɲɔ la Mali ye barika jamana de i m'a mɛn mais gɛlɛya juguyara alhamdulilayi non gɛlɛya bɛ n kɔrɔlenw a ni dɔ farala kan dɛ o ma daminɛ bi ayi bi min bɛ malo kilo 2 don so est ce que a ma kɛ kilo 1 sisan bon o ma daminɛ bi san dɔw tɛmɛna an yɛrɛ jɔrɔ la mais prix kɔni yɛlɛla sisan dɛ ayi san dɔw embargo kɔfɛ n bɛ min f'i ye gɛlɛya nin a ma daminɛ bi mais dɔ kɔni farala kan sisan ka juguya dɔ ma fara kan ayi non mais fɛn prix yɛlɛ ko kɔni ayi bɛna min f'i ye non ne b'o f'i ye sa fɛn prix yɛlɛni i b'a dɔn e tɛ maliyɛn ye wa ne ye maliyɛn ne ye maliyɛn ye Maram ye maliyɛn ye e ka an ka taa tomati segi kelen kelen ta e k'i ta feere 200 ne ka n ta feere 600 ale ka ta feere 400 ne ye feereko jugu kɛ o mais o tɛ jamana ɲɔ ye o ka dɔ fara fɛnw prix kan o tɛ jamana ɲɔ ye o non nin bɛ se ka da jamana kun non nin bɛ se ka da jamana kun mais jamana bɛ ka irrégularité de nati non ko peuple jamana n'i ko jamana ye denw de ye ni jamanadenw murutira a ma nɔgɔn ni jamanadenw banna a ma nɔgɔn non an bɛ jamanadenw de ka problème don ka dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan n'importe comment olu yɛrɛ tɛ hali sunkalo tɛmɛnen na a fɛnw prix yɛlɛn jamana ɲɛmɔgɔw tɛ u kumana ka dɛsɛ u kumana ka dɛsɛ se t'u ye u bɛ mun de kɛ anw de don mais e yɛrɛ ka analyse la i yɛrɛ ɲumana ko jamana kɔnɔdenw de don munna u ka n'a da kuma ma munna u ti bɔ ka taa recherche kɛ dugu kɔnɔna na minnu bɛ ka dɔ fara fɛn prix kan non u bɛ recherche kɛ i b'a dɔn commerce ye fɛn dɔ y'an fɛ yan commerce depuis bi tɛ commerce tun kan ka canaliser voir sugu joli bɛ yen Bamakɔ sugu joli bɛ Mali la a sugu syndicat joli bɛ yen u ni syndicat ka ɲɔgɔn ye quotidiennement ka fɛnw prix exiger maintenant ni min bɛ ka feere jugu kɛ syndicat ko o déclarer o ka wele ka to min kan ka kɛ o ka kɛ bon o tɛ ka kɛ i ye problème faamuya maintenant ninnu nana circonstance min kɔnɔ ninnu nana don a cɛla de n'a fɔra ko ninnu bɛ transition kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen ninnu bɛ boli la k'o ban ninnu bɛ baaraw la ka tila ka jigin k'u bɛ taa nin prix lajɛ kelen kelenni ɲɔgɔn nɛgɛ man ɲi a ka gɛlɛn arasikebe o ye ne ka client ta ye dɛ ɲɔgɔn nɛgɛ man ɲi maliyɛnw yɛrɛ de tun kan k'a dɔn an bɛ wagati min kɔnɔ sisan nin tɛ gɛlɛya wagati ye ne ye n ka lemuru sɔrɔ ne bɛ 5 tɔnɔ sɔrɔ a la ne bɛ dan yen ne bɛ n ka sɔngɔ jigin k'a bɛn jamanadenw ma jamanadenw sɛgɛnlen don mais isa dɔw bɛ fɛn dɔ fɔ ko ni ko kami bɛ ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ bon jamana bɛ gɛlɛya kɔmi o tɛ ka ministres ka mobilibaw sanni bali o tɛ ka ministres ka confort luxe bali a dun ka di bɛɛ ka kɛ luxe la an bɛ taa sisan Araskibe e taara Côte d'Ivoire avion na État de wari de ma ne ya non c'est non ne ma taa avion na dɛ mais e taara Côte d'Ivoire État de wari de ma ayi non État ma wari de ma État ma wari de ma yɔrɔ minnu bɛ ka mobili san o u y'a ta État de kun wa ayi u ma ta État kun bon n tɛ mobili san ayi mais d'accord faamuna Isa Sangare mara ɲininkali dɔ b'i bolo d'accord mais Isa Sangare an ɲɛ b'a k'a fɔ Amérique kɔni bɛ an kan mɛn na bon an ka mɔgɔw kun ko malidenw bɛnna kan assise nationale la ko san 5 bon an ta ni o san 5 kuma ye kuma cɛla ka kuma ye fo nana Amérique bi an kan bon négociation bɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn an bɛ tibi taba an bɛ taa yan fɛ kalo 18 ayi kalo 12 kalo 24 ayi an ka taa o yala e yɛrɛ bolo an kan ka sɔn nin ka sɔn CEDEAO ta ma walasa gɛlɛya ka se ka bɔ an kan wari minnu bolotɔlen don ka labila économie ka se ka marcher comme il faut n'o tɛ n'an taara ta Isa Sangare est ce que janakɔrɔdenw tɛ moti fanga kɔrɔ wa bon i b'a dɔn ba dogolen bɛ kini kɛ dɛ i b'a dɔn jamana an ma maa tɛ min nkolon fana kan Isa Sangare an ma ban CEDEAO ta ma peut-être que CEDEAO de banna anw ta ma i ye problème faamuya mais ni an ye min fɔ n'o ka ca du pardon man fɛn man ca fɛn man dɔgɔ
ko bɛɛ bɛnkan de c'est à dire que tɔn ye tɔn de an farala ɲɔgɔn kan ka don tɔn kelen na mais an bɛɛ n'an ka du danbe don dɛ an bɛɛ n'an ka du tabiya don ninnu ma ban c'est à dire que anw ka jati la CEDEAO tun bɛ fɛ ka ninnu digi teliya la ka don da min fɛ f'u ka taa ni ko ye dɔɔni dɔɔni ka kow jate minɛ dɔɔni dɔɔni ba ma kɛ o et puis a fɔra ko kalo 6 n'i ma fili ka se san 5 ma bon n'o fɔra o ye hakilima kuma de ye o ye hakilimaw de ye fɔ n'o fɔra ni ninnu ye san 5 fɔ san 5 a man ca an sɔnna mais a y'a to san 2 la o tɛ wa fɛnw bɛ dayɛlɛ mais a kun tɛ aw kɔni an ka yɔrɔ bɛɛ datugu fɛn tɛ don fɛn tɛ bɔ parce que ko ninnu ko san 5 o ye tiɲɛli de ye o n'i bɛ fɛ i ni mɔgɔ ka kuma ni e taara i bolo kuru k'i sigi a tigi fana b'a bolo kuru ka sigi kɛ non ou bien a tun tɛ anbariko kun bɔ ou bien o m'a fɔ ko an ye balimamaw ya e yɛrɛ ni ala cɛ e n'i balima dɔ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ e ka to ka da sɔgɔ k'o tɛ don o tɛ dumuni kɛ o tɛ bɔ fɛn tɛ don o kan o ka ɲi ya a kuma ka ca bon c'est pour cela que a fɛn nin anw tɛ anw ka jati la anw m'a jati quoi anw m'a jati mun na anw tɛ se ka da la k'a fɔ CEDEAO fana an dɔw de don par exemple Sénégal Côte d'Ivoire k'olu bɛ taa anw ka frontière datugu ko parce que k'an ka ɲɛmɔgɔw ko k'u ka transition k'u b'a kɛ san 5 kɔnɔ u y'a fɔ ni dalilu de ye o san 5 nin i bɛ taa sɔrɔ u bɛ baara k'o de kɔnɔ ka fɛɛrɛw n'a ka ca a b'a fɔ ye non san 5 in ka ɲi mais a ka ca a bɛ na n'u ye dɔɔni dɔɔni a bɛ na n'u ye dɔɔni dɔɔni a tɛ kɛ kɛlɛ ye non o ye ne ka kunfin jati ye a tɛ nin kun bɔ quoi yaya an balima Actuel Media filɛbagaw an balima Mam TV filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ an mana kɛ diɲɛ fɛ an ma tila k'a fɔ ko jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen an bɛ o de kɛnɛ kan bi ne ni n balimamuso Mariam Kamara an de bɛ yan bi ka kuma bara ni ka tɛnku Amdala Isa Sangare la babu minnu bɛ yen kibaruya minnu bɛ yen walasa ka se ka da la ka wɔlɔli kɛ anw ye a y'a damaga lakana ko an kumana o kan Amadu ko min an kan an ye dɔ fɔ o fana tuguni fo ka taa se a caman ma o b'a to Amdala Isa Sangare an bɛ taa ɲɛfɛ halisa babu walisa mɔgɔw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la u bɔra Gana dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na maaw ko ko sɛbɛn wɛrɛ bɛ ka na tuguni ko lahala bɛnkan na sɔrɔ o la yala an bɛ se ka an jigi sigi k'a fɔ ko bɛnkan ɲɔgɔn ye kura min na kɛ CEDEAO maaw fɛ Mali na a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ wa u na bɛ fɔli la wa bon ala k'an bɛ sababu ma i b'a dɔn bɛnkanw sɔrɔla o formule de bɛ yen u bɛ ka ko dɔw de dilan parce que ko CEDEAO ko premier ministre min bɛ yen ko ka taa ko il faut un premier ministre neutre ni i y'a mɛn n'i y'a fɔ n ye sisan an y'o mɛn kulisi la pardon n'i y'a fɔ n ye k'i y'a ye CEDEAO yɛrɛ ka gafe kɔnɔ non an y'o mɛn kulisi de la hakɛ to ne m'o mɛn mais ni e ko k'i y'a mɛn CEDEAO ka gafe kɔnɔ ne bɛ da la mais ni an m'o mɛn fɛn jɔnjɔn da ne tɛ da o la i y'a faamuya n'u y'o fɔ u y'o fɔ ni dalilu min ye u b'o f'an ye i y'a faamuya mɔgɔ bɛ se k'i bolo biri mɔgɔ ɲɛ la i tɛ se k'i bolo biri mɔgɔ hakili la n'u ko k'an ka premier ministre k'u bolo yɛrɛ ɲɛsin o ma k'o ka taa u b'o dalilu fɔ ni tiɲɛ don dɛ mais est ce que o ko dogolen bi ka fɔ ko CEDEAO mɔgɔw bɛ premier ministre kunkolo de nɔfɛ yan ka n ko est ce que o ye dogolan ko bi ko CEDEAO bɛ premier ministre de kunkolo nɔfɛ bon aw mɔgɔ kalannen u bɛ se k'o dɔn ayi dɛ an tɛ ayi non i filɛ k'o min fɔ n k'a mɛn tulo la e ta in y'a fɔlɔ ye awɔ oui sérieux n m'a mɛn quoi n kɔni y'a mɛn an ka mɔgɔw u ko k'u ye fɛn bila 4 juillet la n y'o de f'i ye ni mɔgɔ min tɛ tubabu kalanw ɲɛdɔn ne t'o dɔn donc k'a fɔ ko n bɛ se ka kuma olu kan ne tɛ se bon hali ni n y'a mɛn sen fɛ n tɛ se ka lakali fo mɔgɔ ka sɔrɔ ɲɛna mɔgɔ min kalanlen don i komi e tɔgɔ Isa ne yɛrɛ y'a mɛn CEDEAO ka communiqué la d'accord ne b'a lakali donc o kɔrɔ ko juin bɛɛ bɛna kɛ gɛlɛya kɔnɔ fo ka taga se 4 juillet ma wa tuguni yan araske bɛ an tɛ gɛlɛya kɔnɔ sa Amdala Isa mɔgɔw bɛ ka filɛ gɛlɛya bɛ wuli Amdala Isa Sangare Mali tɛ gɛlɛya kɔnɔ i ma bɛɛ bɛ ka fasa sisan Mali tɛ gɛlɛya kɔnɔ Mali tɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya ma daminɛ Mali kɔnɔ tulu tɛ se ka san bilen non o tɛ dɔ fara tulu kan pardon man i b'a dɔn n bɛna fɛn dɔ f'i ye i b'a dɔn n bɛna fɛn dɔ f'i ye hali ni élection tun kɛra ka mɔgɔ la passer démocratiquement an bɛ nin o fɛn sɔngɔ yɛlɛw an b'a kɛ surtout Irisiw ka kɛlɛ in o dalen bɛ ko caman kun
est-ce que pétrole ko dɔrɔn de ye wa pétrole ko dɔrɔn tɛ yɔrɔ gɛlɛya bɛ sous-région in bɛɛ kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ aw kana Mali ta dɔrɔn k'a kɛ komi an bɛ embargo kɔnɔ Mali bɛ embargo kɔnɔ n'i ye nin sigi dugu wɛrɛ kun Ala kana kɛ a ma nɔgɔ n'a kuma non an ka mais c'est temps est-ce que o tɛ muɲu ye parce que c'est temps ye bilen non muɲu i b'a dɔn kɔngɔtɔ tɛ se ka muɲu muɲu y'a fɛrɛlen de n'i muɲuna dɔrɔn i fɛrɛlen don non ale kɔngɔtɔ ko tɛ se ka muɲu dɛ c'est à dire que mina min f'i ye n'i ye Mali ta bi k'an ka sous-région ninnu ta ko min bɛ jamana in kɔnɔ bi o ko kelen de b'a sous-région bɛɛ kɔnɔ au contraire anw yɛrɛ lafiyalen bi yan bi ka tɛmɛ sous-région ninnu kan mɔgɔw ka minɛnw bɛ Sénégal sa dɛ non parce que f'i ka taa mun de mɔgɔw ka minɛnw tɛ Sénégal ya pour que ka taa Abidjan f'i ka taa jigin mɔgɔw ka minɛnw tɛ Sénégal ya mɔgɔw ka minɛnw tɛ Sénégal ya mɔgɔw ka minɛnw bɛ Mali fana na yan olu ye fɛn dɔ ye jamana ko la i t'a fɔ k'i yɛrɛ sa ne min yɛrɛ filɛ nin ye ne tun kan ka taa rendez-vous 3-4 na Sénégal n y'a bɛɛ bɔ a ma n ko fɔ embargo ka wuli n terikɛ sigilen filɛ a b'a bɛɛ kalama n y'o kɛ mun c'est à dire f'an ka nin kun de an bɛ nin kun diyagoya de an bɛ ka nin jamana in ninnu tɛ ka kɛ pour que jamana in ka tiɲɛ o ninnu bɛ ka nin kɛ de pour que jamana in ka lafiya sini fo mɔgɔw f'an ka nin fɔ mɔgɔw ye quoi aw minnu yɛrɛ ye homme de médias ye c'est à dire aw bɛ nin fɔ de ninnu bɛ nin ko min bɛ ka kan bi nin bɛ ka kɛ de jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ sini an tɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ sini ni nin ma kɛ fiyewu o tɛ se ka kɛ a tɛ se non a tɛ se sa nkalon man ɲi ne tɛ mɔgɔ fɛ koyi ne bɛ jamana de fɛ. d'accord peut-être ka ɲininkali dɔ tɛŋo la walasa ka kuma di denbalamuso ma lakana ko kɔnɔ bi tare bɛ ka fɔ mais barikani tagali ko ani sisan an yɛrɛ bɛ k'an ka fɛnw ta mɛ bon minɛn kuraw bɛ ka nati i ka yeta ye mun ye ka da o kan. bon i ye lakana min fɔ fɔlɔ lakana an bɛ boli n'i ye lakana ta fɔlɔ an bɛ mɔgɔ jolenw de bɛ yen minnu ye lakana sabati dugu in kɔnɔ yan n ka kuma o kuma ni cɛla la n bɛ an ka communicati procureur Touré n b'a fo i ni ne ka kuma o kuma ka réseaux sociaux banni ban a banna a ba kosɛbɛ dɛ a banna non a banna non ayi minnu bɛ Mali kɔ kan olu non ayi non ne tɛ kɔfɛla zéro a banna Ala ni Touré sababu mais Mali kɔni kɔni ka banni kɛ bi cogo ma ban ne ka kuma n b'a f'i ye n ko n bɛ Ala de deli n bɛ Ala deli Touré jɔyɔrɔ Ala ka fɛn wɛrɛ d'a ma min ka girin ni nin jɔyɔrɔ ye parce que a bɛ communiqué ka den ye wa non o tɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ye ni Touré ma ɲɔgɔn ye an ɲɛ la bilahi an ɲɛgwɛ an ma deli ka ɲɔgɔn ye mais mɔgɔ caman b'i fɛ yɛrɛ Isa Sangare non an ka so bɛ tribunal kɔfɛ de an ka grande famille non n bɛ ka min f'i ye sɛbɛkan dɔ don ma Touré ye a ma ɲɛ mais Touré ye min kɛ Touré ye denmasaw mɔgɔ o mɔgɔ ni éducation ka di ye mɔgɔ o mɔgɔ ni lamaralen don Touré bɛɛ ni de lafiya ne yɛrɛ tun bɛ ka n labɛn tile 2 in na n ko n bɛna lettre dɔ ci jamana masakɛ ma Asimi a ka Touré fo jɔn ne ye maliyɛn cɛmancɛ fan ɲɛmɔgɔ de don dɛ voilà ne ye maliyɛn de ye n'a ma kɛ ni maliyɛn bɛɛ tɔgɔ a ka kɛ ni ne tɔgɔ ye wallahi bilahi n bɛna lettre ci a ma Touré ye fɛn min kɛ i bɛ jɔyɔrɔ de quoi i bɛ jɔyɔrɔ de quoi ne ya bon ni ko n tɛ jɔyɔrɔ k'i ye sa i tɛna da la ne bɛ jɔyɔrɔ kɔ parce que n b'o fɔ mun na n ye jamanaden de ye ni ne Araskibe ni ne bɛ jɔyɔrɔ dɔ fɛ kalanbali tɛ jɔyɔrɔ ɲini i y'a faamuya ni ne bɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ sisan tun b'a sɔrɔ n b'a f'i ye sisan n ko ni Touré ye ɲɔgɔn ye hali kunu ou bien ni karisa ye ɲɔgɔn ye hali kunu wallahi billahi tallahi n ma deli ka Touré ye ɲɛ la a ma deli ka n wele n m'a wele sunkalo tɛmɛnen n ye sun fɛn dɔ labɛn ka di n ka mɔgɔ ɲɛnamaw ma n ye mɔgɔ ci ka taa fɛn dɔ d'a ma billahi n y'a d'a ma mun na se tɛ ne ye a y'anw ni lafiya hali banni min tun bɛ kɛ karo kɔnɔ a dabilara i b'a dɔn Araskibe dɛ mɔgɔw Mali ka gɛlɛn mun na ni ni Touré ɲɔgɔn bɛ jamana o jamana kɔnɔ a yɛrɛ kan ka kɛ mɔgɔba de ye o jamana kɔnɔ mɔgɔba don ka kɛ mɔgɔba ye
jamana den bɛ ka gira nɔfɛ a ɲɔgɔn bɛ caya a ma mɔgɔ ɲɛda lajɛ n'i ye bannen ka b'i minɛ k'i bila yen ni a fɛnna a b'i bila i tɛ segin a kan a ye mɔgɔ min na a si ma segin a kan mais an b'o de nɔfɛ o de ni jamana tora ten san 10 ɲinan kɔfɛ a bɛ fɔ ko Mali ɲɔgɔn dugu sabatilen tɛ dugu éduquelen tɛ o bɛ fɔ don dɔ mais a ju bɔra Ture la a caman ka lamɛnna ayiwa ne bɛ k'o de fɔ maam dɔ b'i bolo comme ale exemple ta Ture kan n'i ma fili ma ɲina Ture kelen tɛ baara in kɛ a n'a ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ baara kɛ e bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ da se mɔgɔ wɛrɛ ma min tɛ Ture ye tuguni a bon ni ko i y'a ye n ye Ture fɔ ne b'a dɔn k'a daminɛ arrondissement na bon par exemple commune kati kɔnɔ k'a daminɛ 14e commissaire la muso don 5e arrondissement commissaire cɛ don 9e bɛ ten mais commune kati de kɔnɔ olu de b'i fɛsɛ fɔlɔ ka t'i di i bɛ passer cabinet de i bɛ passer a ka mɔgɔw de bolo ka sɔrɔ ka s'ale yɛrɛ ma n'i ye Ture fɔ i y'a bɛɛ de fɔ Ture ni commune kati tribunal président n'i y'olu tɔgɔ fɔ olu de bɛ sanfɛ mais tribunal bɛɛ de ko don ni mɔgɔ tun b'u la min man ɲi Ture tɛ tɔgɔ duman sɔrɔ Ture tɛ affaire bɛɛ géré a b'a di mɔgɔw de ma mais n'i ye Ture tɔgɔ fɔra dɔrɔn hakilima a bɛ dɔn ka fɔ anw kan bɛ commune kati tribunal de ma mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen dɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen juge wɛrɛw bɛ yen minnu cɛsirilen don jamana in baara kan dɔw bɛ yen hali commune 1 na Sedu mɔgɔ caman bɛ yen ne t'u dɔn de mais n bɛ minnu dɔn o de y'a to n bɛ kuma o kan et puis Ture ta nin a ma dogo mɔgɔ si la ale de tɔgɔ fara bɛɛ la mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ ma fɔ o bɛ n fili la i ma fili voilà d'accord jani comme bi baro tɛna kɛ baro kuntalajanba ye donso homme de culture jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamana basigi la an hakili b'a la san dɔ la délégation dɔ bɔra o y'a sɔrɔ guerre bɛ a 12 la i yɛrɛ i ka fini don ka taa ɲɛfɛ kuma ɲɔgɔnya na n bolo kalama hali n'a man di o ka fɔ sa kuma bɛɛ mais jɔyɔrɔ jumɛn bɛ aw la bɛn ka se ka se ka na bon anw ta ye sisan waati a kuma kun cɛla dɛ an ta ye n'i ko mɔgɔ min ka wuli ka taa kuma kun cɛ mais aw kɔni taara o la an ta ye dugawu ye se min b'anw ye o ye dugawu de ye datigiw bɛ yen marifatigiw bɛ yen mais dugawu de se b'anw ye jamana in bɛ sen dɔ kan o ye barika de jamana in bɛ dugawu de bolo i y'a faamuya ni ko ne ka kuma ne yɛrɛ ye an ye tɔn dɔ sigi o bɛ boli culture de kan tɔn min b'a kɔnɔ a bɛ taa tɔn 67 la donsow b'a kɔnɔ moriw b'a kɔnɔ jinɛtigiw b'a kɔnɔ bɛɛ b'a kɔnɔ ni ala sɔnna nin kalo kɔnɔ an bɛna festival kɛ Lassa an ye festival de Lassa créé k'an ka taabolo kɔrɔw k'u valoriser an ka laadalafɛn minnu bilara ko caman y'an se nin ma an filila an danbe ma danbew bilara hali n ye Ture ta min fɔ sisan baneni tun tɛ mɔgɔ danbe ye n'i tun yera baneni na dutigi dɔw y'u den bɔ k'a bin ko f'u k'a nɛn tigɛ parce que k'a ye nɛnini kɛ bi baneni bɛ ko anw den masaw sigilen ɲɛna ni mɔgɔ nana k'o dabila o bɛɛ ye mara de ye olu bɛɛ ye maraw de ye an ye conférence dɔw labɛn conférence belebelew de bɛna kɛ an ka festival in kɔnɔ an bɛ k'a labɛn bi a bɛ kalo 2 bɔ min yɛrɛ sigilen filɛ ne kɛrɛfɛ Mamadu Kamara ale de ye commission d'organisation nationale président ye festival in bɛna kɛ Lassa ni ala sɔnna nin kalo kɔnɔ 23 24 25 donc voilà Lassa kɔnɔ Bamakɔ Lassa kɔnɔ voilà donc mara a bɛ boli lakana mara bɛ boli yɛrɛ dɔn de kan ne b'i yɛrɛ dɔn dɔrɔn i tɛ se k'i kɔ dilan ne fa nana ka taa ne fa ma sɔn ka nin kɛ ne fa ma ye suɲɛli la e denw ma e ye suɲɛli la e denw ka taa don o la o ye gɛlɛya ye kuma bɛ caya o ye gɛlɛya ye c'est à dire que an kana ban an yɛrɛ la parce que an taara an bala minnu na olu t'an dɔ ye o ye nanzaraw ye c'est à dire que fɛnw dun quoi an filila an yɛrɛ ma quoi hali fɛn caman bɛ fɔ wayi Mali ye nin kɛ tan Mali ye nin kɛ tan non tiɲɛ dɔw bɛ yen n'an m'o fɔ an tɛ bɔ jɔnya la o an b'o phase de kɔnɔ bi o c'est pour cela que minnu ye nin décision ta ne b'u fɛ jamanaden bɛɛ ka bɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka transition soutenir fo ka taa transition ban parce que u bɛ hakilina min kan ne y'a étudier ka ban pewu ni jamana in kanu tɛ u bɛ min na bi u fana tun bɛ siran u bɛ tugu tubabu ninnu kɔ tiɲɛ dɔw nkalon tun bɛ tugu kɔ mais u ma sɔn
u ma sɔn n'a fɔra ko mɔgɔ tun bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ ka faransi ambassadeur bilasira fɔlɔ e tun bɛ da la a kuma tun bɛ caya e tun bɛ da la donc ninnu ye ni ko n'i ma kari k'i bɛ sa jɔnya la an karilen don o ye hali n'u ye gɛrɛntɛ wɛrɛ siri an kan ka tɛmɛ nin kan anw sɔnnen don bilayi non nkalon tɛ dɛ anw sɔnnen don parce que a bɛ ka kɛ cause min na a cause sini an b'a hɛrɛ dun nin bɛ ka kɛ cause min na an b'a hɛrɛ dun ne ta tɛ sɔrɔsi ko ye ne ta tɛ transition ko ye n tɛ parti politique la ni parti politique tɛ teri ye mais ne ta ye jamana in de Mali ni tiɲɛ min b'an bolo tiɲɛ in kelen ye Mali de tiɲɛ wɛrɛ t'an bolo ni Mali tɛ o dɔ wɛrɛ b'e bolo wa ayi i bɔra Côte d'Ivoire ko sisan mɔgɔ t'a dɔn dɛ n'i taara nationalité ta ayi ne ma taa nationalité ta Maramu yala ka kun ɲininkali b'i bolo ka d'accord Abdoulaye Isa Sangare welekan b'i bolo ka ni ka lase Mali cɛ ni a musow ma ka kɛ ni lahala yɛrɛ min ni an b'a kɔnɔ bi jamana kɔnɔ c'est à dire ne bɛ maliyɛn bɛɛ wele an ka kan yɛrɛ fɛ Mali an ka kɛ Mali fɛ an ka muɲu gɛlɛya bɛ Mali kan tiɲɛ don gɛlɛya bɛ yen mais ni kɔngɔ b'i la n'i y'a senti trop ko kɔngɔ b'i la kɔngɔ bɛ juguya i ma i b'a bɔ i kunna ko kɔngɔ t'i la i bɛ lafiya gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an k'a bila an kunna k'a bɛ ban sini jamana in an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn lagosi dabila an ka jamana ni Ala ye ɲɛmɔgɔ minnu ta k'a bila an kunna hali ni gɛlɛya donn'olu kan an k'olu lagosili dabila i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ kelen kelen u bɛ dɛsɛ u ka ko la ani saya ka k'u ma a bɛ komi balontan terrain kan Niger ye penalty tan ka jɛ surtout Niger ba don tribune bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ e b'o kɔrɔ dɔn u nana fara kan de en solidarité u nana fara kan o bɛ dɔ bɔ a ka tɔɔrɔ la mais anw fɛ yan ni ɲɛmɔgɔ dɔw ka département bɛ ka o ye erreur kɛ non kabako don o sara non mo maɲi donc an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kan yɛrɛ fɛ an ka kɛ jamana in fɛ jamana in y'anw de ta ye anw de denw n'a mɔdenw b'a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛna jamana in dilan n'anw tɛ mais ni Ala ye mɔgɔw bila an ka sira kan n'olu bɛ ka jamana in dilan n'a bɛ ka kɛ gɛlɛya ye an kana fɔ ko gɛlɛya in an ka bɔ a y'a nin bila an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o la an bɛ segin à zéro kɔ tuguni nin banna ka ban u k'a penser fo ka taa s'a kun na a bɛ ban o ni Ala sɔnna kuma tun bɛ ne fɛ ka fɔ o ye d'accord i ka kumakan laban Mariam an folikan folikan laban bɛ di Sangare yɛrɛ ma n'i y'a ye anw nana sigi ka kuma a bɛ di ale yɛrɛ k'an bisimila Mariam Kamara an b'i fo Abdoulaye Isa Sangare k'i yɛrɛ fo Islam hali n'a y'a sɔrɔ b'i ɲinɛ tan kosɛbɛ an cɛ bɛ ja filɛ bɔ Mami TV lajɛbaw Mali kɔkan an bɛ segin ka foli kɔrɔ ka se a bɛɛ ma an b'a fɔ ko Abdoulaye Isa Sangare ale de tun bɛ an bolo kɔrɔ bi jamakan in kɔni Actuel Media kan ni Ala sɔnna ma a bɛ tila ka sɔrɔ an ka chaîne YouTube sanfɛ Actuel Media ani an ka site internet www.actuelmedia.net technique kɔni na bi caméra la maa caman kɔni tun bɛ bi Actuel Media kɔni o tɔgɔ la Kamara ale ni a ka assistant ani assistantu an b'a fɔ ko a k'an bɛn ani wɛrɛ ma wasalamu